नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝড়িয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। Midwest Hospital and Medical Institute Private Limited, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के 63 नंबर वार्ड के पार्षद सलीम अख्तर पर राशन दुकान में घोटाला करने का आरोप लग रहा है। मंगलवार को खाद्य विभाग के अधिकारी राशन दुकान पर आए और दुकान को सील कर दिया। कुल्टी के वार्ड नंबर 63 के तृणमूल पार्षद सलीम अख्तर अंसारी की राशन दुकान सील करने की घटना ने राजनीतिक रूप ले लिया है। इस घटना को देखते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष बाप्पा चटर्जी ने शिकायत करते हुए कहा कि तृणमूल का मतलब चोर है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई राशन सामग्री में घोटाला किया गया ताकि ये आम लोगों तक न पहुंच सके। घटना के मुताबिक कुल्टी के पटियाला अल्पसंख्यक इलाके में एक तृणमूल कांग्रेस पार्षद पर राशन कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई कि 400 से 500 क्विंटल राशन सामान का घोटाला किया गया है। उसी आधार पर राशनिंग कार्यालय की ओर से पहल की गई। वहीं आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने बीजेपी के आरोपों के जवाब में कहा कि विपक्षी पार्टी का काम आलोचना करना है। हालांकि सलीम अख्तर अंसारी ने कहा कि उन्हें अपने निजी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा था, तभी उनके पास शो कॉज की सूचना आई। बाद में उन्होंने राशन दुकान को सील कर दिया। आए हैं। क्या देख रहे हैं? यही दिक्कत है, जो राशन हम लोग को मिल रहा नहीं तो हम लोग खाएंगे का, यही दिक्कत है, परेशानी है। कब से ये वाला बंद है? परसों ही तो बंद हुआ, परसों ही तो बंद हुआ। अगर मान लीजिए राशन नहीं मिलेगा तो फिर क्या आप लोग को दिक्कत होगा? बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। क्या हैं? तो खाएंगे क्या? राशन नहीं मिलेगा तो खाएंगे क्या? इतना कमाई भी नहीं है, बगल में है। हम लोग बहू बेटी कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? क्या चाहते हैं अभी आप लोग? यहाँ कोशिश करके खोलवाना चाहते हैं, और क्या। राशन के आप लोग को सफिशिएंट मिलता था यहाँ पे? हाँ, क्या क्या मिलता था यहाँ पे? गेहूँ चावल। पूरे महीना का? हाँ, क्या नाम है आपका? नजरा। क्या ये राशन दुकान अभी बंद हो गया, खाएगा क्या, जाएगा कहाँ, कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये परेशान है। काहे बंद हुआ कुछ पता है? नहीं पता नहीं। अभी राशन आप लोग का टोकन जमा हुआ है अभी इस महीने? नहीं जमा नहीं हम लोग को। मान लीजिए अभी राशन आप लोग को कहाँ मिलेगा? अब देखिए कहाँ अब देगा सरकार, सरकार कहाँ देगा। दिक्कत क्या है आप लोगों को? यहाँ का दिक्कत हम लोग को कुछ नहीं, यहाँ का दिक्कत हम लोग को कुछ नहीं। मिलता था, लेता था, खाते में। अभी मान लीजिए नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? अब नहीं मिलेगा तो क्या करेगी, कहाँ जाएगा अभी? हम लोग तो कहीं जा सकेगा नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है इमामुद्दीन। কি কারণে রাশন দোকানে সিল হয়েছিল? একটা আপনাকে একটা খুশখবরি দিচ্ছি, আমি আপনার জবাব দিব। আমার বেটি ঢাকা নিটে এখান থেকে হয়েছে বেঙ্গলতে 598 মার্কস এসেছে। 7 তারিখ ওর আপনার রামপুর হাট মেডিকেল গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে ওর অ্যাডমিশন ছিল। আমি 6 তারিখে এখান থেকে গিয়েছি। তারপরে 8 তারিখে আমরা খবর পেলাম, 8 তারিখে কি এখানে অফিসারগুলো আমার দোকানে ঢুকেছেন, স্টাফগুলো ছিল, আর ভুলভাল থেকে আমি সব চাবিটা নিয়ে গেছি। ওরা বললো তো আমরা একটা আপনি দেখাতে আপনি কবে আমরা আসবো, অ্যাডমিশনটা করে আমরা আসছি। ঠিক আছে আপনি আসুন, তারপর আমাদের তো বন্ধ করে যাচ্ছে। ঠিক আছে আপনি বন্ধ করুন, দেখুন আমি আসবো, আমি আপনাকে দেখাবো কী আছে না আছে সব।
আজকে আমি এসেছি গিয়েছিলাম অফিসে, ওইখানে আমি সকলটা পেলাম, অফিসে রিসিভ করলাম, আমি সকলটা পেলাম। আমি ওকে জবাব দিব, আজকে সিলটা খুলেগুলো আমি ওটার জবাব দিব। এটা টেকনিক্যাল, শুনুন, এটা গভর্নমেন্টে যাগুলো আছে, যে গভর্নমেন্টে থাকে, যে গভর্নমেন্টে কাজ করে, ওরাই টেকনিক্যাল জানে। আপনার নাম? আমার নাম মোহাম্মদ সেলিম আক্তার আনসারি। দেখুন, একটা সূচনা পেয়েছি যে 400 থেকে 500 কুইন্টাল রেশন ঘোটালা হয়েছে, এবং এই ঘোটালাটা যেটা করেছেন সেটা তৃণমূলেরই একজন কাউন্সিলর, এবং দীর্ঘদিন ধরে একটা মাইনরিটি এলাকা আছে আমাদের কুলটি বিধানসভার আন্ডারে, সেখানে থেকে বারবার কমপ্লেন আসছিল, বারবার রেশন দপ্তরে কমপ্লেন আসছিল, এবং আমরাও দীর্ঘদিন ধরে বলছিলাম যে শাসক দল গরু চুরি, কয়লা চুরি, লোহা চুরি থেকে শুরু করে একের পর এক চুরিতে হস্তসিদ্ধ যাদের হাত, তারা কোনো কিছু বাদ দেয়নি। আমফান তুফানেও তিরপল চুরি করেছে, চাল চুরিতে তো তাদের নাম ছিলই। আমরা কুলটি বিধানসভার কাউন্সিলরকেও দেখলাম একই রকমভাবে তার নিজের নামে রেশন ডিলারশিপ আছে, এবং সেই ডিলারশিপের যে 400 থেকে 500 কুইন্টাল চাল সাধারণ মানুষকে বন্টন করার জন্য আসে, যেটা কেন্দ্র সরকার পাঠায়। বারবার মাননীয় বলেন যে কেন্দ্র সরকার চাল পাঠাচ্ছে না, টাকা দিচ্ছে না, এটা নয় সেটা নয়, কিন্তু আসল বিষয় হচ্ছে পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু ওনাদের যে চোর সরকার, মানে তৃণমূল মানেই তো চোর, তৃণমূলের একটা অপোজিট নাম হচ্ছে চোর। তো সুতরাং তৃণমূল যে চোরের সরকার, সেটা আবারও প্রমাণ করলো তৃণমূলেরই কাউন্সিলর, যে 400 থেকে 500 যে কুইন্টাল ধান আছে, যে রেশনের সামগ্রী আছে, সেটাকে পুরোপুরি লোপাট করে দিয়েছে, সাধারণ মানুষকে এখান থেকে বঞ্চিত করেছে। আর সবথেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে এই কথাটা আমরা বলছি না, এই কথাটা বলছে কারা? তাদেরই যে দপ্তর আছে, সেই দপ্তর কমপ্লেন পেয়ে ইনভেস্টিগেশন করেছে, এবং তাদের হাতেই পুরো বিষয়টা ধরা পড়েছে। আর যেটুকু আমাদের কাছে সূচনা আছে, আমরা জানি যে তৃণমূল যেটা করবে সেটা হচ্ছে অন্য কোথাও 400 থেকে 500 কুইন্টাল সেই আনাজ কোথাও জমায়েত দেখিয়ে, অন্য কোথাও দেখিয়ে এই কেসকে বানচাল করার সম্পূর্ণভাবে চেষ্টা করবে, এই চাল চোরকে আটকানোর চেষ্টা করবে। আমাদের একটাই বলার কথা, সেটা হচ্ছে এই যে দুর্নীতি চলছে, মাননীয় মেয়র, আসানসোলের মেয়র, তার বিরুদ্ধে এখনও কোনো পদক্ষেপ নেননি। আমাদের প্রশ্ন এটাই যে মেয়র কেন চুপ করে বসে আছেন? যদি দুর্নীতির সাথে ওনার কোনো যোগাযোগ নেই, তাহলে উনি চুপ করে না বসে থেকে একটা দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ নিক আর একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিক। দেখুন, এটা তো রাসায়নিক ব্যাপার নিয়ে কী হয়েছে সেটা তো পুরো ডিটেল আমাদের কাছে নেই, যেটা পুরো আমি বলতে পারবো। এই খবর আমরাও শুনেছি, ঠিক আছে, এবার কতটা কি হয়েছে ইনকোয়ারি হচ্ছে, দেখা যাবে। বিজেপির বক্তব্য আপনাদের সবাই হচ্ছে সরকারি মাল, কেন্দ্র সরকার যে পয়সা দিচ্ছে বা মাল দিচ্ছে আপনারা সব লুট করে দিচ্ছেন, এটারই তার উদাহরণ। বিজেপির নেতারা কি বলছে সেটা তো আমি উত্তর দিতে যাব না, ওরা যা খুশি বলতে পারেন, কিন্তু যতক্ষণ তৃণমূলে থাকছে তাকে বলছে ওরা যে এরা মানে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। যখনই কেউ টপকে ওইদিকে চলে যাচ্ছে, তার মানে মনে হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনে পরিষ্কার হয়ে গেল। হ্যাঁ, এর থেকে বড় ঘোটালাগুলো ইনকোয়ারি হোক না। দুনিয়ার তো বিজেপি নেতারা পাবেন দুর্নীতিতে লিপ্তে আছে। বলছি সাহেব, ওই রেশন দোকানে কিছু সমস্যা হয়েছে, আপনারা সিল করে এসেছেন, কী হয়েছে? অ্যাকচুয়ালি আমাদের ডিপার্টমেন্টাল রুলস হিসাবে আমরা এরকম ইন্সপেকশান করি। ইন্সপেকশান করার সময় কিছু ওনার যে আমাদের কন্ট্রোল আউটার হিসাবে তো ইউপিডিএস কন্ট্রোল আউটার হিসেবে চলে, সেই হিসেবে কিছু ডিসক্রিমিনেন্সি পাওয়া গেছিলো। ওনার দোকান ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এর থেকে ফার্দার আর কিছু বলতে পারবো না। गुरुवार रात को चौरंगी फाड़ी की पुलिस ने एक स्थानीय निजी कारखाने से गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए चलबलपुर से पुनुदी जाने वाली सड़क पर 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 3 पंप सहित एक मोटर बरामद हुई। आरोपियों के नाम है फागू भुइयाँ, भोला भुइयाँ, कालू भुइयाँ और विमल भुइयाँ।
गिरफ्तार किए गए चारों लोग चलबरपुल के भुइयापाड़ा के निवासी हैं। गिरफ्तार लोगों को शुक्रवार को आसनसोल अदालत में पेश किया गया। घटना की जांच के लिए पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्तियों को पुलिस रिमांड की अपील की है। भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने एक बार फिर पांडवेश्वर इलाके में तृणमूल कांग्रेस पर चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पांडवेश्वर में तृणमूल कांग्रेस द्वारा विजय जुलूस निकाला गया था। उनका आरोप है कि उस क्षेत्र के कोयला, बालू, लोहा माफिया जैसे असामाजिक तत्वों के सहारे तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली है। उन्होंने आगे कहा कि तृणमूल कांग्रेस द्वारा भाजपा प्रत्याशी के बेटे का हाथ तोड़ दिया गया। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से पांडवेश्वर क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस गुंडई कर रही है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा और वहां पर कानून का राज लागू करना होगा, न कि सत्ता पक्ष का कानून चलेगा। पांडवेश्वरे विजय उत्सव पालन करছে তৃণমূল কংগ্রেস। লোহা মাফিয়া, কয়লা মাফিয়া, বালি মাফিয়াদেরকে নিয়ে ডালুরবান্ধে আমাদের প্রার্থীর ছেলের মেরে হাত ভেঙে দেওয়া হবে। পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকায়। পুলিশ বলছে তোমরা মামলা করলে তোমাদের বিরুদ্ধে মামলা হবে। এটা বেশি দিন চলবে না। এই অসামাজিক লোকেরা, এই মাফিয়ারা সমাজ নিয়ন্ত্রণ করবে আর বিজেপির কর্মীরা বসে বসে দেখবে, এটা বেশি দিন চলতে পারে না। এখনো বলছি, পুলিশ প্রশাসনকে বলছি, সঠিক ব্যবস্থা নিন, আইনের শাসন চলুক, শাসকের আইন বিজেপি কর্মীরা অন্তত মেনে নেবে। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिल व्यू हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद ICU एंड डायलिसिस यूनिट। हिल व्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिल व्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिल व्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। अरसलान बिरयानी, बस्तिन बाजार, आसनसोल। मोबाइल नंबर 9434195959 या 7001959233। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के SB गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। भारत के स्वाधीनता आंदोलन के अमर सेनानी शहीद खुदीराम बोस के 115वें बलिदान दिवस के अवसर पर आज आसनसोल दक्षिण थाने के सामने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। आसनसोल नगर निगम की तरफ से इस कार्यक्रम में चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, MMIC गुरदास चटर्जी, आसनसोल साउथ थाना प्रभारी कौशिक कुंडू, आसनसोल नगर निगम के कानूनी सलाहकार रविउल इस्लाम तथा नगर निगम के तमाम कर्मचारी और अधिकारीगण उपस्थित थे। इस मौके पर अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि शहीद खुदीराम बोस का जीवन हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने बेहद कम उम्र में देश की स्वाधीनता आंदोलन के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे जीवन छोटा हो, लेकिन काम ऐसे बड़े बड़े करने चाहिए कि लोग मरने के सैकड़ों सालों बाद भी आपको याद रखें। ধন্যবাদ রবিউল দাকে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রিয় চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, উপস্থিত আছেন IC সাহেব। আজকের দিনটা স্মরণ করার জন্য আপনারা জানেন যে আজকে ক্ষুদিরাম বসু 115তম মৃত্যুবার্ষিকী। তো এই 115তম মৃত্যুবার্ষিকী আসানসোল কর্পোরেশন যত মনীষী আছেন
যাদের এখানে ফলক লাগানো আছে সবাইকে কিন্তু শ্রদ্ধা জানাই প্রত্যেকবার। তো আমরা এবারে আর একটা নতুন পালক সংযোজন করছি। 150 ঋষি অরবিন্দের 150তম বার্ষিকী চলছে, ওই জন্মবার্ষিকী। ওই জন্য আমরা হাউজিংয়ে আগামী 15ই আগস্ট বৈকাল 4টের সময় নতুন করে ওনার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে একটা মূর্তি আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব অনুরোধ করেছিলেন এবং সেখানে আমরা বসাচ্ছি। তার উদ্বোধন হবে 15ই আগস্ট বৈকাল 4টায়। তো আমরা এইভাবে বিভিন্ন মনীষীদিকে যে স্মরণ করি। ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান আমরা সবাই জানি, যে মাত্র 18 বছরের এক তরতাজা যুবক দেশের জন্য কিভাবে তার প্রাণকে বলিদান দিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছে। তাই আজকের যারা যুব সম্প্রদায় তাদেরকে বলবো, তার যে কৃতকার্য, তার যে কর্ম, সেই কর্ম যেন তারা স্মরণ করেন, প্রত্যেকবার স্মরণ করেন এবং তার আদর্শিত হন। এইটুকু কথা বলে সবাইকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। আজ আমরা সবাই জানি আমাদের যুবনায়ক, ভারত তথা বিশ্বের দরবারে যায় যিনি বন্দিত, সেই ক্ষুদিরাম বসুর আজকে 115তম বলিদান দিবস। আজকের দিনে ইংরেজ শাসকরা ওনাকে আলিপুর সেন্ট্রাল লকআপে আজকে ওনার ফাঁসি হয়েছিল ভোরবেলা। যে কথা আমাদের আসানসোল কর্পোরেশনের লিগ্যাল অ্যাডভাইজার রবিয়ালবাবু বললেন, যে নির্ভীকভাবে, মানে বলতে গেলে গায়ে কাঁটা দেয়, মাত্র 18 বছরের যুবক সেই সময় সমস্ত কিছু তার শখ আহ্লাদ ত্যাগ করে দেশমাতৃকাকে স্বাধীন করার জন্য ব্রিটিশের হাত থেকে কিভাবে লড়াই করেছেন, সে কথা আজকে আমরা চিন্তা করলে সত্যি ভাবি যে একজন কত বড় মহান উনি ছিলেন। আমি দীর্ঘায়িত করব না। আমি আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে ধন্যবাদ জানাই যে তারা আজকের দিনটাকে, তাদের এই যে মর্মর মূর্তি ক্ষুদিরাম বসুর তারা মাল্যদান করলেন। আমাদের সম্মানীয় চেয়ারম্যান সাহেব রয়েছেন অমরনাথ চ্যাটার্জি, আমাদের সম্মানীয় এমআইসি রয়েছেন গুরুদাস চ্যাটার্জি, রবিয়ালবাবু রয়েছেন। আমরা আজকে সবাই মিলে ওনার শ্রদ্ধা জানালাম। এটুকুই বললাম, যেন এরকম ক্ষুদিরামের মতন আরও যুবক, আরও ইয়াং জেনারেশন তৈরি হয় আমাদের দেশকে সকলের কাছে পৃথিবীর বুকে, যাতে করে আরও উজ্জ্বল এবং ভালোভাবে তৈরি করতে পারে আমার দেশ, আমার যুব সমাজ। এই আশা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। শহীদ ক্ষুদিরাম বসুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসানসোল পৌর নিগমের মাধ্যমে আমরা ধন্য হই, কৃতার্থ হই। আমরা জানি যে 1908 সালের থেকে 11ই আগস্ট মুজফ্ফরপুরে জেলে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছিল এবং সেখানে সেই দিনটিতে আমরা বড় দুঃখের সঙ্গে সেদিন ভারতবাসীর মনে একটা বেদনার স্মৃতি আজও রয়ে গেছে। ওই কম বয়সীর মধ্যেখানে আমরা দেখেছিলাম যে যখন স্কুলের পাঠকও, তখন ওই ছেলেটি কিন্তু সেদিন সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নেতৃত্বে কিন্তু নতুনভাবে অনুশীলন দলের নাম লেখানোর মধ্যেখানে কিন্তু একটা লড়াইয়ের মনোভাব এনেছিলেন। ভারতবর্ষের সাহসিকতার মূর্ত প্রতীক আমাদের ক্ষুদিরাম বোস, এগিয়ে যাওয়ার একটা মূর্ত প্রতীক ক্ষুদিরাম বোস। তার মন্ত্রে বিভিন্ন সময় কাজী নজরুল ইসলাম গান লিখেছে, তার মন্ত্রে সেই সময় বিভিন্ন মানুষ, বিভিন্ন সঙ্গীত শিল্পীরা গান গেয়েছিলেন তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে। আমরা পরবর্তীকালে দেখেছি বিভিন্ন, কখনো অরবিন্দ ঘোষ তাকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন যে তুমি একদিন ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করবে। কখনো দেখেছি যে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নেতৃত্বে এগিয়ে যাওয়ার আন্দোলনে তিনি পুরোধা ভূমিকা নিয়েছেন। কখনো দেখেছি আমরা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মেদিনীপুরে গিয়েছিলেন সেই সময় সেই আন্দোলনে উনিও পিছপা ছিলেন না, এগিয়ে গিয়েছিলেন সবার প্রারম্ভে। ওনার অগ্রগতি এবং রনপার মধ্যখানে পরিচালিত হয়ে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে গিয়ে যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে থাকতেন, তো তা এক দৃষ্টান্তমূলক ইতিহাস হয়ে এখনও রয়েছে। জীবন ছোট্ট হলেও কিন্তু ওনার কর্ম কিন্তু আজও 115 বছর পরে আমাদের বাধ্য করে ওনার স্মৃতিচারণ করার জন্য। তো আমরা বাধ্য হই, কারণ সেই সময়ের প্রথম শহীদ স্বাধীনতা সংগ্রামের, আমরা অত কনিষ্ঠ শহীদ আমরা কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো জায়গায় পাইনি।
তো তাই আমরা ওনার প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্যেখান দিয়ে নিজেদের ধন্য মনে করি এবং আসানসোল পৌর নিগম চাই এই সমস্ত মনীষীদের জন্মদিন মৃত্যুদিন পালনের মধ্যেখান দিয়ে শহরবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে এবং শহরবাসীকে সুন্দর এক পরিবেশের মধ্যেখানে নিয়ে আসতে সকলকে ভালো থাকার আহ্বান জানিয়ে আজকের এই আমাদের এই স্মৃতিচারণ এবং ওনার আজকে যে শহীদ দিবস রাজ্য সরকারের মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়েছে ওনার এই মৃত্যু দিনটিকে আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আসানসোলবাসী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। आज आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में केंद्र सरकार के MSME दफ्तर की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके ज़रिए लघु तथा मझौले उद्योगों को कैसे बढ़ावा दिया जाए इसे लेकर इनको जागरूक किया गया। इसके साथ ही यूको बैंक दुर्गापुर के सहयोग से यहाँ एक लोन मेले का भी आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य MSME विभाग को बढ़ावा देना है जिससे कि आने वाले समय में इस विभाग में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के अवसर पैदा हो सकें। इस कार्यक्रम का उद्घाटन आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल अभिजीत भौमिक ने किया। इस संदर्भ में आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव शंभुनाथ झा ने कहा कि छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से छोटे उद्योगों को क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, आज के कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार के MSME विभाग के उच्च अधिकारी ने उनके बारे में इनको जानकारी दी। साथ ही छोटे उद्योगपतियों के लिए जो धनराशि की समस्या खड़ी होती है उसके लिए दुर्गापुर के यूको बैंक के अधिकारी भी यहाँ पर आए थे। वो छोटे उद्योगपतियों को लोन प्राप्त करने में मदद करेंगे। लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के MSME विभाग और यूको बैंक के साथ हम लोग यहाँ पर छोटे उद्यमियों के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। उनको अवेयर करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम है ये छोटे उद्यमियों को। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे पदाधिकारी MSME विभाग से आए हैं। साथ ही साथ उनको जो फंड की ज़रूरत होती है वो यूको बैंक सहयोग करने के लिए यूको बैंक के जोनल हेड भी यहाँ पर मौजूद हैं आज इस प्रोग्राम में। और आज उद्बोधन किए हैं हमारे आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल श्री अभिजीत भौमिक साहब और साथ साथ छोटे छोटे जितने उद्यमियाँ हैं वो भी यहाँ पर आए हैं और हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सारे सदस्य हैं। छात्रों के लिए क्या छात्रों के लिए उद्यमियों छात्रों के लिए ये प्रपोजल यहाँ पे जो है बैंक को दिया जाएगा। अगर वो एप्लीकेबल है तो ज़रूर उनको भी लोन का प्रावधान है और उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी सहयोग करें। मैं शंभुनाथ झा, सेक्रेटरी आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आसनसोल नगर निगम के 25 नंबर वार्ड के कांग्रेस पार्षद SM मुस्तफ़ा के नेतृत्व में आज रेल पार्क के चौक के पास एक रास्ते की ढलाई का कार्य शुरू किया गया। इस कार्य के शुरू हो जाने से इलाके के लोग काफ़ी खुश हैं। ख़ास करके बारिश के मौसम में इस कार्य के शुरू होने से लोगों में दुगनी खुशी है क्योंकि उनको अब बारिश के मौसम में गंदे पानी से होकर गुजरना नहीं पड़ेगा। इस बारे में पार्षद ने कहा कि वो आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हर वार्ड में रास्ते की मरम्मत और निर्माण के लिए 10 लाख रुपए उपलब्ध कराए हैं। उस राशि से आज यहाँ पर इस रास्ते की ढलाई का कार्य किया जा रहा है ताकि यहाँ के लोगों को कोई परेशानी न हो। वहीं इलाके की एक स्थानीय महिला ने बताया कि उन लोगों ने इस रास्ते के लिए अपने स्थानीय पार्षद से गुहार लगाई भी नहीं थी, लेकिन पार्षद ने बिना बोले अपने से ही इस रास्ते के ढलाई का काम किया। बिना बोले हुए ढलाई हो रहा है। जो भी काम बोलते बिना बोले हुए कर देता है। यहाँ चौक के पास में, झोपड़पट्टी चौक के पास में। हाँ, हम लोग खुश है। क्या नाम है? सोनी खातून। रेल पार्क झोपड़पट्टी चौक के पास ढलाई हो रहा है। हम लोग काउंसलर को बोले भी नहीं, बिन बोले कर रहे हैं। हम लोग काउंसलर साहब से बहुत इतना बहुत मेहरबानी है, जितना कर दे रहे हैं। ये बरसात में कैसा रहता था? बहुत परेशान रहते थे। बहुत आदमी ज़्यादातर गिर जाते हैं। जो कभी नहीं सुधरा हुआ सुधर रहा है। तो किसको बोले थे आप? हम लोग किसी को बोले नहीं, लेकिन मुस्तफा भाई को जब हम लोग बोलने के लिए गए काउंसलर साहब को तो बोले अच्छा ठीक है हम लोग कर बोले कर देंगे तो कर। बाकी कितने काउंसलर आए गए मगर उनसे कुछ कोई फायदे नहीं। उनसे एक वो ही फायदा हो कि हम लोग का हम लोग रास्ता कीजिए। क्या नाम हुआ आपका? कितने का ढलाई है? देखिए, सबसे पहले हम लोग माननीय मेयर साहब को हम लोग धन्यवाद जनाना चाहते हैं कि मेयर साहब ने तमाम 106 वार्ड को 10 लाख रुपया कर करके नली और गली का ढलाई करने के लिए दिया। तो
ये इलाका बहुत ही पुअर और बिछड़ा हुआ इलाका है। आज 10-15-20 साल से जब से ये इलाका आबाद है, यहाँ कोई भी कौन सा ध्यान नहीं दिया करता था और यहाँ के लोग बोलने के लिए भी किसी के पास नहीं जाया करते थे। तो चूँकि हम लोग पूरा इलाका में काम कर रहे हैं, चाहे हाजीनगर हो, आपका गुलजारी मोहल्ला हो, के रोड हो, नूरानी मस्जिद हो, तो हमने देखा कि ये इलाका में वाकई ज़रूरत है। तो इसलिए इस इलाका में 10 लाख का ढलाई का काम हो रहा है। तो इसके लिए इलाका बासिंदा लोग अंदर में खुशी है कि कम से कम इनका बच्चा जो स्कूल जाया करता था, जो लोग यहाँ से निकल करके जाया करते थे, तो उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था, खासकर बरसात का टाइम में कपड़ा ड्रेस गंदा हो जाता था। तो ये लोग भी इंसान हैं, ये लोग भी आदमी हैं। तो वही मानवता का नाते मैंने इन लोगों का काम पहला करने का कोशिश किया। मेरा नाम एशम मुस्तफ़ा, वार्ड नंबर 25 से जातीय कांग्रेस का काउंसलर। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा शहर के सुंदर एवं निर्मल करते बद्धपरिकर। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।